आज की बड़ी खबर, भाटपाड़ा बना जंग का मैदान। भाटपाड़ा मानिकपुर में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माला चढ़ाने को लेकर बीजेपी तृणमूल में जमकर झड़प। हजूम को मुंतशर करने के लिए मजबूरन पुलिस को 7 राउंड गोली चलानी पड़ी। मुजाहिद आज़ादी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जन्मदिन के मौके पर मानिकपुर भाटपाड़ा में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माला देने को लेकर बीजेपी और तृणमूल में जमकर झड़प। हुजूम को मुंतशर करने के लिए पुलिस को 7 राउंड गोली चलानी पड़ी। नुमाइंदा इकरा उर्दू न्यूज शेख सैफुल्ला की रिपोर्ट। सना मेडिकल हॉल, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. एक तरफ से संघर्ष की स्थिति जी के यहाँ झमेला कर रहा है, क्योंकि हम लोग अपना काम कर रहे थे। वो इस तरह का काम करना चाह रहा है कि यहाँ दंगा करना चाह रहा है। वो यहाँ पर इलेक्शन के पहले फिर से दंगा करवाना चाहता है। वो दंगेबाज है, वो डकैत है, वो चोर है, उसको गिरफ्तार करना। आपके साथ हाथापाई हुई है सांसद अतिथि की, गोली चली है सियासत पे। उठाओ गोली चला सियासत के द्वारा, गोली चला सर, गोली चला, हम पर 7 फाइन किया। तो क्या करते हैं, क्या कहेंगे? क्या होगा सर इसके बाद? क्या वापस चले गए आपके हाथ में FIR वापस, उसके नाम पर FIR करेंगे हम लोग। सर आज आप लोग का कार्यक्रम था, कार्यक्रम कहीं ना कहीं गुंडा दिखा दिया बेटा, करेगा ये चेष्टा किया गया। सीआईएसएफ गुली चलाচ্ছে, सीआईएसएफ गुली চালিয়েছে, अर्जुन की ज्यादा तुम सास করেছে, ভালো কাজ করেনি, তার জবাব নিশ্চয়ই দিব अर्जुन की का जवाब। অরুণ সাউ, তরুণ সাউ, একটা আরো কয়েকজন ছিল, তাদের দলবল, ওই গোপাল রাউত এদের দলবল নিয়ে এটা করে মেন মুক্তার আনসারি আর ওই নূর জামাল সাহেব এরা সব মিলেজুলে এইসব এটা করেছে। ওদের নেতৃত্বে এই ঘটনাটা ঘটেছে। আপনার উপর হামলা হয়েছে? আমার উপরে হামলা হয়েছে, আমার গাড়ি কাঁচ ভেঙেছে, গুলি চালানো হয়েছে, আমার সিকিউরিটি একটা পাশ দিয়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। আপনার কোনো চোট আঘাত লেগেছে দাদা? আমার লাগেনি, আমার ছেলে লেগেছে। কোনো ঢেড়ো কি লেগেছে? হ্যাঁ, পৌনে চোট লেগেছে, পায়ে চোট লেগেছে, পৌনে ইটের এতে লেগেছে। এইটাকে আবার কি অশান্ত করার প্রক্রিয়া? সামনে ইলেকশন আছে, সব নাটক হচ্ছে, কিন্তু তৃণমূল এটা বুঝে নেবে, অত সোজা নেই, সবার জবাব পাওয়া যাবে। বিজেপি অভিযোগ করছে আপনার ধরে গুলি করেছে, গুলি জানেন? হ্যাঁ, বিজেপি তৃণমূল অভিযোগ করছে যে কেন চালাবে না গুলি? ওর যে প্রোটেক্টি আছে তার উপরে যদি গুলি চলে তখন গুলি চালাতে বাধ্য হয়ে যায়। কিসের জন্য আছে? ওদের তো ওইটা কাজ আছে প্রোটেক্টিকে সেভ করে বাঁচানো যাবে, তো গুলি চালানো তো কোনো অপরাধ। অধ্যক্ষকে জানিয়েছেন? অধ্যক্ষকে জানিয়েছি, আমাদের মাননীয় হোম মিনিস্টার সাহেবকে জানিয়েছি,
গভর্নরকে জানিয়েছি। রাজ্যের নেতাজিকে সম্মান জানানোর কি হচ্ছে একমাত্র শাসকই অধিকার? হ্যাঁ, রাজ্যে সম্মান জানানোর জন্য শাসকই একমাত্র অধিকার। সে শাসক দল কোনোদিন কোনো কি নাম দেশের লড়াইয়ের মধ্যে দেশকে স্বাধীন করার লড়াইয়ের মধ্যে কোনোদিন এই শাসক দল ছিল না, কিন্তু এখন জোর করে দখল করে নিচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে। কিন্তু বাংলার মানুষ দেখছি, আমি তো ওখানে দেখলাম বিজেপি নামে স্লোগান দিচ্ছে পাঁচজনই ওখানে তার উত্তর দিচ্ছে, 5 জন থেকে 6 জন উত্তর দেওয়ার লোক ছিল না।